La Cuaresma es el camino graciosa en el que confiamos la gran victoria de Dios que ya comenzó en el lugar del fracaso más profundo de la humanidad, la cruz, y entramos en esa historia. Debemos meditar en Jesús, quien fue sepultado en la tierra de muerte llamado cruz. ¿Por qué tuvo que ir al lugar de mayor fracaso? Deseamos comprender el misterio de Dios que está contenido en ella. Oramos para que en esta Cuaresma esté llena de la gracia de comprender el misterio de la cruz que espera la vida de resurrección que brotará atravesando la muerte. La semana pasada, a través del profeta Joel, Dios nos dijo: rasguense el corazón y no las vestiduras. A ustedes que desean rasgar el corazón y servir solamente a Dios con todo el corazón, Él les enviará la lluvia temprana y la tardía por medio del Espíritu Santo y cuidará de nuestra vida. Hoy Amos proclama una palabra impactante de Dios. En el tiempo de Jeroboam II, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios gordos en el templo y tocaba arpas delante de Dios. Fue uno de los tiempos de culto más espléndidos en la historia. Pero Dios dijo a los que adoraban en el templo: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes, porque no eran verdaderos adoradores delante de Dios. Hay dos tipos de adoración que ofrecemos. Existe la adoración como fan y la adoración como discípulo. Hoy Amos nos dice que debemos dejar de ser fans y convertirnos en discípulos que toman la cruz. Convertirse en un verdadero discípulo comienza en la adoración y culmina en la adoración. Quien no puede rendir una adoración como verdadero discípulo no puede llegar a ser discípulo. Y quien no vive una vida de discípulo no puede ofrecer una adoración con la actitud de un verdadero discípulo. La Cuaresma es el tiempo de decidirnos a ser discípulos que toman la cruz y siguen a Jesús. ¿Qué significa tomar la cruz? Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Negarse a sí mismo significa dejar nuestros pensamientos, opiniones y valores que estorban para seguir al Señor. No siendo un fan que solo reacciona emocionalmente, sino un discípulo que se niega a sí mismo y toma la cruz para seguirle. El segundo, tomar la cruz es quebrar nuestra voluntad y escoger la voluntad del Padre. Cuando Jesús oró en Getsemaní, dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La vida de cruz es renunciar a nuestra propia gloria
y obedecer plenamente la voluntad del Señor. 십자가를 진다는 것은 또 어떤 의미가 있습니까? Número 3, 우리가 하나님의 tomar 부르심을 la 받고 cruz 우리의 es 삶의 자리에서 cumplir con 책임과 그 responsabilidad y 사랑을 amor en el 다하는 lugar 삶입니다. cotidiano al 우리가 que hemos 십자가를 sido 진다라는 llamados. 것은 단순 추상적인 개념이 아닙니다. No es un concepto 대한민국 국민으로서 abstracto, 져야 할 마땅한 짐이 있는 것처럼 주님의 제자로서 así 부르심을 como 받은 como 각자의 ciudadanos 자리에서 tenemos 어떻게 responsabilidades que debemos 사느냐에 대한 asumir. 실천적인 También como 문제입니다. discípulos del Señor se trata 나에게 de 해를 una 입히거나 cuestión 나를 práctica, 괴롭히는 como 사람을 vivimos en el 사랑하고 lugar 손해 al que 보더라도 cada 선을 uno 행하는 ha 것이 sido llamado. 십자가를 지는 제자의 삶입니다. 사순절은 바로 예수님과 같은 그 Amar a 십자가의 quien 삶을 nos hace 살기 daño o 위하여 nos causa 우리가 더 하나님 dificultades 앞에 y hacer 나아가는 el bien, 것입니다. aunque implique 요의 pérdida 선지자를 위하여 o 마음을 sacrificio 찢고 personal, 주님 앞에 es la vida 나아가라 del discípulo 말씀하셨습니다. que lleva su cruz. 오늘 아모스 선지자는 우리가 어떻게 십자가를 지는 제자의 삶을 Amos nos enseña 살아가는가 cómo 그 llegar a ser 방법을 discípulos de 알려주고 Dios 있습니다. y qué clase de adoración 바로 debemos 하나님의 ofrecer. 정의와 Debe 공의가 haber 흐르는 en 삶이 nuestra adoración 하나님의 y en 정의와 nuestra vida 공의가 있는 derecho 예배를 y 드려야 justicia de 한다는 Dios. 것입니다. 우리가 참된 예배자, 참된 제자가 되기 위해서는 가장 먼저 우리가 하나님의 정의와 하나님의 공의 때문에 구원받았다라는 Para ser 것을 verdaderos discípulos, 깨닫는 데서 debemos 출발해야 comenzar 됩니다. reconociendo que hemos sido 우리가 드리는 이 salvos por el 예배는 derecho y la 우리가 justicia de 하나님의 Dios. 말씀에 귀 기울이는 것은 하나님의 정의와 공의를 기억하고 고백하며 Como 감사하며 escuchamos la 찬양하는 palabra de 시간입니다. Dios, es un tiempo de la adoración 하나님의 para 정의와 recordar y 하나님의 confesar 공의를 el derecho y 예배해야 la 합니다. justicia de Dios. Debemos adorar y cantar conforme a el 하나님의 derecho y la 정의는 justicia. 무엇입니까? 율법에 의하면 ¿Cuál es el derecho de Dios? 법정에서 시시비비를 가려 억울한 자의 권리를 Es restaurar el 찾아주는 derecho 것을 del oprimido, 정의롭다라고 말합니다. juzgar entre el bien y el 악인들은 mal, 침몰하고 무너진 el 질서에서 restablecer el orden, 하나님께서 원하시는 하나님의 quebrantando, 원래대로 castigando 그 al 권리를 malvado, 회복시키시는 행동을 protegiendo 정의라고 activamente 합니다. 고아와 과부와 al 가난한 자를 huérfano, 보호하시고 a la 그들의 viuda 권리를 지켜주시는 y 것이 al pobre. 하나님의 정의라고 성경은 증언하고 있습니다. Es una definición del 예수님은 derecho de 우리에게 Dios. 십자가의 정의는 무엇이라 가르쳐 주셨습니까? Entonces, ¿qué es el derecho de la cruz? 예수님은 우리의 권리를 회복시키시기 위하여 ¿Cómo nos enseñó 십자가에서 Jesús? 직접 손과 발이 찔리시며 Jesús 자신의 fue 목숨을 traspasado 내어놓는 사랑을 en 통해 manos y pies 하나님의 y 정의를 entregó su vida 보여주셨습니다. en amor 그 십자가의 para 사랑으로 restaurarnos 우리가 como 죄인이 hijos de 아닌 Dios, 하나님의 자녀가 될 수 있도록 하나님의 정의를 protegiendo 보여주셨습니다. y devolviéndonos nuestro 그러므로 우리의 derecho. 권리가 회복이 되었습니다. 하나님의 Así se 자녀가 되었습니다. recuperó el derecho de Dios 영원히 멸망하는 그 죽음의 자리가 como 아닌 hijos. 조건 없는 그 하나님의 사랑으로 하나님의 정의가 행해짐으로 우리가 하나님의 자녀가 되어 Es por el amor 하나님 incondicional de 나라에 살아갈 Dios 수 있는 que se ha restaurado 것입니다. el derecho de ser hijos de Dios. 하나님의 공의를 체데카라고 말합니다. La justicia de Dios es la palabra hebrea tzedekah. 하나님과의 관계, Significa rectitud relacional, cumplir fielmente las obligaciones en la relación con Dios y con el prójimo, reconociendo que nuestro tiempo, bienes y derechos no son solo nuestros, sino dados por Dios para compartir con los demás. Debemos aceptarlo y compartirlo. 하나님의 공의입니다. Es la justicia de Dios. 예수님께서 십자가에서 하나님의 공의를 어떻게 보여주셨습니까? ¿Cuál es la justicia de cruz que mostró Jesús? 선을 행하는 믿음의 결단을 보여주셨습니다. Debemos tener una decisión de fe para hacer el bien al prójimo, aun cuando eso implique pérdida personal. 내 권리만 찾아서 내 권리만 La adoración 의뢰 안에 no 찾는 consiste 예배가 en 아니었습니다. reclamar
únicamente nuestros propios derechos. 예수님의 Renunciar 권리를 a 포기함으로 ellos es la justicia de 십자가에 la cruz. 자신을 못 박음으로 Jesús, quien por su amor incondicional 우리에게 nos devolvió 하나님과 nuestros derechos, 우리가 también 우리가 lo 이웃과 renunció 다시 하나가 될 수 있는 voluntariamente por 그 medio de la 하나님의 justicia de 십자가의 Dios. 도리를 보여주셨습니다. 나를 위해 십자가에 못 박고 세상을 살리신 예수님의 길을 따르는 것이 바로 예수님의 최다카 공의. Seguir el camino de Jesús, quien fue crucificado por nosotros para dar vida al mundo, es practicar la tzedekah, la justicia de cruz. Estamos acá como hijos de Dios y somos salvos por el derecho y la justicia de Dios. Debemos tener una adoración donde fluye el derecho de Dios. En el tiempo de Amós hubo prosperidad económica, pero faltaba el derecho y la justicia de Dios. El pueblo celebraba fiestas religiosas, ofrecía sacrificios y cantaba, pero sin el derecho ni la justicia. Por eso, versículo 21, detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Estamos agradecidos por la gracia que Dios nos dio en su derecho y la justicia y decididos a vivir rectamente. Somos seres que olvidan y la comunión con Dios comienza en la adoración. Adorar es el tiempo de recordar la justicia de Dios, es decir, su gracia. ¿Qué es lo que debemos recordar en la adoración? Número 1, no debemos olvidar que Dios nos perdonó, recordando que Él cargó nuestros pecados y nos concedió perdón. Número 2, debemos recordar la gracia que cada día sana nuestras heridas. 하나님은 언제나 우리를 고치시고 우리를 회복시키시는 은혜를 베풀어 주십니다. Debemos mostrar en oración, adoración y meditación la gracia de Dios. Número 3, debemos recordar que estamos vivos hoy por la protección de Dios. 하나님께서 우리의 피난처 되시고 우리의 보호자 되심으로 우리가 살아 있다라는 것을 기억해야 합니다. 우리는 언제나 부족함으로 나약함으로 Siempre 살아가지만 nos falta. Número 4, debemos recordar que vivimos porque Dios suple nuestras insuficiencias cada día. 하나님의 무한하신 사랑으로 용서하셨음을, 상한 나를 날마다 고쳐주고 있음을, 우리의 부족한 가운데 언제나 Así 보호자 como 되심을, Él nos ha perdonado y nos ha recibido, debemos agradecer la gracia con la que nos protege, nos provee y nos llena cada día. Con gratitud y alabanza por esa gracia constante, estamos llamados a ofrecer una adoración que alegre el corazón de Dios. 그 은혜를 깨닫고 우리는 감사하고 찬송하게 됩니다. En adoración comprendemos la justicia de Dios y damos gracia por su gracia. Cuando olvidamos que somos pecadores, nos convertimos en adoradores formales y fans de nuestros deseos. No se trata de decir, Dios me ama o Dios me anhela de esta manera. Estoy trabajando para ti. Más bien, es decir, Dios primero examina mi corazón y muéstrame que soy pecador. Al reconocer que soy pecador y que Dios aún así me ha salvado, entonces puedo agradecerle y alabarle con un corazón humilde y sincero.
Debemos ofrecer una adoración que confiese con lágrimas que fuimos salvados por la 예수님이 justicia, 보여주신 es decir, 십자가의 por la 길을 gracia de 깨닫고 Dios. 예수님처럼 나도 십자가를 지고 예수님처럼 공의로운 삶을 나도 살겠다 En nuestra 생각하고 adoración debe fluir 예배를 debe 드려야 fluir 합니다. la justicia de Dios. Debemos 내 comprender 권리, la 하나님의 justicia de la 자녀로서의 cruz 권리, que Jesús mostró 은혜로만 y 찾아가는 것이 decidir 아니라 그 vivir 은혜를 una vida recta, 내가 하나님처럼 tomando también 예수님처럼 나누는 삶을 nuestra cruz. 살겠다라고 말하는 결단의 예배가 있어야 하는 것이죠. 거룩하신 하나님은 죄를 미워하십니다. El siervo de nuestro Dios, por la gracia de Dios, ha recuperado el derecho que Él mismo concedió. Por la gracia que permite vivir como hijo de Dios, ese derecho me ha sido restaurado. Pero no debemos quedarnos únicamente con esa gracia recuperada. No debemos detenernos solo en decir, Dios me ha dado gracia. La gracia recibida no es el final, sino el comienzo de una vida que responda a esa gracia. A Dios Santo no le agrada sin Él no lo tolera ni perdona. Había un rey que proclamó una nueva ley para enderezar la nación. Sin embargo, la primera persona en quebrantarla fue su propia madre. Según la ley, debía recibir 40 azotes. La ley debía cumplirse correctamente para que la justicia y el derecho del reino quedaban firmes. En el momento de ejecutar la sentencia, el rey recibió los azotes en el lugar de su madre. Después de eso, nadie volvió a quebrantar aquella ley. Dios es justo y no tolera el pecado. Sin embargo, no quiso exigir el pago de ese pecado a los hijos que ama, porque son demasiado preciosos para Él. Por eso, cargó ese pecado sobre sí mismo. A través del Hijo ejecutó estrictamente el castigo del pecado y entregó a Jesucristo en la cruz. Dios realizó una justicia que no tolera el pecado. Y eso es el amor de Dios. 말하는 고백 이후에는 나도 예수님처럼 그 십자가를 지고 예수님처럼 다른 사람을 위하여 그 사랑을 나누는 Como 제자의 Jesús, 삶을 nuestra adoración no debe consistir solamente en reclamar nuestros derechos por gracia. Debe haber en la adoración una decisión de fe, de tomar la cruz como Jesús. También nosotros debemos decidir practicar el amor que se entrega por el prójimo, así como Él mostró amor y perdón incondicional por nosotros. En medio de la adoración debemos tener el valor de practicar un amor que crucifica nuestro propio. Eso debe ser nuestra fe. Creemos que cuando nos sacrificamos en la cruz, Dios nos dará vida. Es tomar la cruz. Es un pueblo verdadero de Dios. En el mundo, nosotros clamamos conforme a la ley, como si eso fuera derecho y la justicia. Pero si fuera conforme a la ley, ya habríamos sido juzgados y muertos por nuestro pecado. Nadie puede permanecer perfecto delante de la justicia de Dios. Recuerda la ley de la gracia que Dios conceda, tener el valor de amar al prójimo con un amor que se clava
a sí mismo en la cruz. Esa es la verdadera vida del discípulo en la que fluye la justicia. 눈물로 고백합니다. Nosotros aprendemos el derecho 우리가 예배당을 y la 나가서 justicia de 하나님의 Dios 공의와 하나님의 confesando con la 공의를 lágrima en la 실천하겠다라고 adoración 주님처럼 그 para 은혜를 compartir con nuestros 나누겠다라고 prójimos 고백하는 como 것입니다. nuestro Señor. 우리는 정의와 공의가 흐르는 삶, 하나님의 십자가의 정의와 공의가 흐르는 예배를 드려야 합니다. Debemos tener una adoración 오늘 que 24절 fluya 말씀을 el 다시 한번 derecho 읽으며 como las aguas 마치려고 y la 합니다. justicia como arroyo 오직 정의를 inagotable. 물같이 Versículo 공의를 마르지 않는 24. 강같이 흐르게 할지어다. 이스라엘에는 두 종류의 강이 있습니다. Hay dos tipos de río en 와디와 Israel. 에이탄입니다. Son 와디는 Wadi y 비가 올 Eitan. 때만 흐르는 El Wadi 강을 es un 와디라고 cauce seco que solo corre cuando llueve. 비가 올 때만 흙탕물이 쏟아지는 그 와디가 우리 신앙생활의 목표가 되어서는 ¿No es nuestra meta espiritual 우리의 ser 신앙은 como un 에이탄, wadi 마르지 que 않는 solo 강, fluye 계절에 en 상관없이 tiempos 1년 내내 emocionales? 흐르는 강이 같아야 한다는 것이죠. Nuestra fe 십자가의 debe 은혜를 ser 끊임없이 como un 깨닫고 etán, 십자가의 정의와 un río 십자가의 공의를 que no se seca, 끊임없이 como arroyo 흘려보내는 제자의 삶, inagotable, 참된 예배자의 que fluye 삶을 todo el año 합니다. sin depender de la estación. 사순절입니다. 나를 향해 있던 삶의 방향을 과감히 돌이키고 하나님 La 중심, 예수님 cuaresma 중심, es el 그 tiempo de 십자가의 cambiar 공의와 con 정의를 decisión 더욱 la 단단히 dirección de nuestra vida, 붙잡고 que 나아가는 estaba 시간입니다. centrada en nosotros 사순절의 참된 mismos, 의미는 y 율법적인 경건을 aferrar- 십자가의 aferrarnos 사랑이 새겨진 con más 따뜻한 firmeza 사랑과 a una vida 융합을 centrada 이루는 en 것입니다. Dios y en Jesús. 예수님의 고통을 묵상하는 이 사순절 기간에 El verdadero 진정한 significado de la 경건의 능력, cuaresma 남을 no es 정죄하는 una 것이 piedad 정죄하는 데 있는 것이 아니라 legalista 십자가의 사랑으로 ni 사람을 condenar 늘 품어주는 a 데 los 있습니다. prójimos, sino un 사순절에 amor 그 십자가의 cálido 고통처럼 y una 부딪힌 aceptación 인생을 que 살아가는 abrazan 이들에게 다가가 예수 그리스도의 공의와 정의를 가지고 살아가는 친구가 되고 싶다라고 말하는 시간입니다. acercarnos a quienes 따뜻한 viven 사랑을 una 건네며 vida 절망 속에 있는 amarga 사람들에게 como el dolor de 새로운 la 관계로 cuaresma y 이끌어가는 decirles, 것이야말로 quiero ser tu 진정한 amigo y tu 십자가의 amiga, 길, 십자가의 extendiendo un amor 삶입니다. cálido y conduciendo a quien 사순절을 estaba 보내며 우리가 en 묵상할 십자가에는 desesperación 이 hacia una 깊은 nueva relación. 하나님의 Esa es 정의와 la verdadera vida 하나님의 de la 공의가 cruz, 새겨져 adoración y discípulos. 그 십자가를 기억한 참된 예배자, 십자가의 정의와 공의가 En la 흐르는 cruz que 제자의 meditamos 삶을 durante la 살아가는 cuaresma 여러분과 está 제가 grabada la profunda 간절히 축원합니다. derecho y la justicia de Dios. Debemos recordar esa cruz y ser verdaderos 정의와 adoradores. 공의가 Debemos vivir como 마르지 않는 discípulos en 강같이 cuya 흐르는 vida fluyen 삶을 el 살아가는 derecho y la 제자의 justicia 삶, de la cruz. 예배자의 삶을 살고자 Dios 합니다. Santo, haz que 성령으로 우리를 붙잡아 recordemos 주시옵시고 el amor y la 믿음과 justicia de la 믿음으로 cruz, 우리를 que el derecho y la 인도하시옵소서. justicia fluyan en nuestra vida 아무런 조건 없이 como un 우리를 사랑해 arroyo 주신 그 inagotable 하나님의 정의를 y que seamos 정말 discípulos 우리를 que 위하여 대신 toman 십자가를 su 지신 cruz cada 그 día, 십자가의 공의를 que entregue la 기억하는 예배자, oración, 그 삶을 adoración 살아가는 a 제자가 ti. 되게 하여 En el 주시옵소서. nombre de Jesús, amén. 우리의 삶 속에 십자가의 정의와 공의가 흐르는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다.